नमस्कार। आज पवित्र दिन रे आपण मानंकु राम नवमी ढेर सारा शुभेच्छा और शुभकामना। केटे सौभाग्यर कथा पुरुष मानंकटार उत्तम कह जाए तांको पुरुषोत्तम कह जाए से भगवानंकर जन्म ये भारत वर्ष रे थिला। से भगवान रामंको ठारू आमको सबु किछि नहले बरम अल्प किछि शिखिबार मध्य आवश्यकता अछि। आमे किछि भी जदि तांको जीवन कहानी रु आम जीवन भितरे आनिबा पई चेष्टा करिबा निश्चय आमर जीवन परिवर्तन हो जिवो। रामायण रु आमको अनेक कथा जीवन रे शिखिबा को मिलिबो। भाई भाई को प्रति प्रेम, पुत्र पिता को प्रति सम्मान, स्त्री स्वामी को प्रति समर्पण, माता पुत्र प्रति त्याग, यही सब अनेक जिनस अनेक उदाहरण रामायण रे भर्ती होकर रही। जेतेबेले भगवान राम वनवास जाउथिले वन अतिक्रम कर सारला परे वनदेवी आविर्भाव हो कि प्रभु राम को कहले प्रभु आपणकर की सेवा करिपारे। भगवान राम कहले देवी मोर किछ वर्तमान किछ आवश्यक ही नहीं। हाँ किंतु मु जो रास्ता दे आसिली से रास्ता को कंटारू मुक्त कर दियो। वनदेवी जिज्ञासा प्रभु आपण तो सही रास्ता दे आसी सारे से रास्ता रू कंटा अटैबा जहाँ न अटैबा से प्रभु राम कहले जे मते खोजी खोजी मो भाई भरत आसीबो, सी चाली चाली आसीबो एवं तार पादर जदि कंटा लगी जीवो सिया या भाभी भाभी से दुखरे मर्माहत हबो जे मो लागी मोर बड़ भाई एवं भाउजों को वनवास 14 वर्ष वनवास मिलिला एवं यही कंटा रास्ता दे जीवाक पड़िला। से दुखरे भांगी पड़िबो। तो एटरू स्पष्ट जे भाई भाई प्रति केते प्रेम। भगवान निजे से रास्ता दे ऑलरेडी आसी सारे किंतु ता पाई जे खोजी खोजी के आसीबो ता पाई से कंटा मुक्त कर दउचंदी। तार भाई पाई ते कंटा मुक्त कर दउचंदी। एमिति रे जेतेबेले भरत को शासन बार मिली भरत भाई प्रति जी प्रेम त्याग अच्छी कौन सी भाई पाखे बहे तो से प्रेम त्याग मिल न पारे दुनिया रे। सी तांको जेतेबेले भारत वर्षर राजा बाबरे दायित्व तुलेबार बा उपभोग करिवार सुजोग मिली किंतु सी ताको तुच्छ मन करके भाई जेमिति वनवास जाई जीवन यापन करुचंदी ठीक से परि मु एक कुटीर रे रही मु राज्यभार संभाळिबार दायित्व नहीं थिले से एवं से राम जेमिति वस्त्र पिंधुले राम जमती तले शोले ठीक से परे से कुटीर रे रही तले शोई से 14 वर्ष से राज्यभार संभाली थिले। भाईंकर कटुअर भाईंकर पादुका रखी से 14 वर्ष से राज्यभार संभाली थिले।
ସେଭଳି ଭାଇର ଉଦାହରଣ ଆଜି କାହିଁ? ରାମାୟଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଉର୍ମିଳା ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଉର୍ମିଳାର ତ୍ୟାଗ, ବାହା ହେଲା ପରେ 14 ବର୍ଷ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଶାଶୁଘର ରହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ 14 ବର୍ଷ ଜଣଙ୍କ ସେବାରେ ଯାଇଛି, ସେ 14 ବର୍ଷ ବିନା ସ୍ୱାମୀରେ ଶାଶୁଘରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାଶୁ ମାଙ୍କର ସେବା କରିଛନ୍ତି। ସେ କେବେ ବି ନିରାଶ ହେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ବିବାହ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ସ୍ତ୍ରୀର ଉଦାହରଣ, ସେଇଭଳି ସ୍ତ୍ରୀର ତ୍ୟାଗ ଆଜି କଳି ଯୁଗରେ କାହିଁ? ଏମିତିକା ରାମାୟଣରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ମିଳିବ। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ରାବଣ ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ କାରଣରୁ ସେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା ଯେ ତା ଭାଇ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲା ଏବଂ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ବିଜୟ ମିଳିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା। ଏମିତିକା ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମକୁ ରାମାୟଣର ଉଦାହରଣ ମିଳିବ। ଆମ ଭିତରେ ପଜିଟିଭିଟିକୁ ବଢ଼ାଇବାର ଅଛି। ପଜିଟିଭିଟି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ାଇବାର ଅଛି ଯେ ଆମକୁ ନରରୁ ଦେବତା ହେବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ତ ଏମିତି ଆମର ଜୀବନକୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ ପଶୁ ଭଳିଆ ଯଦି ଅତିବାହିତ କରିଦେବା, ଦେନ୍ ମଣିଷ ଜୀବନର ଲାଭ କ'ଣ? ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆମର ଯୁବ ସମାଜକୁ ନିଜକୁ ନିୟମରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସଂସ୍କାରରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଶାସନ କରନ୍ତୁ, ସେ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନର ଉଦୟ ହେବ, ନିଜ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।